ٹھیک ہے، اور اس حروف کی خاصیت کیا ہے کہ جب یہ کسی نام کے شروع میں لگتا ہے، ایڈ ہوتا ہے، تو اس کو زیر دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یعنی کل جو ہم نے لیسن سیکھا ہے اس وقت میں کچھ خاص خاص حروف جر لائک اعلیٰ. اعلیٰ کے معنی پر، فی کے معنی میں، الا کے معنی ٹو ورڈز، من کے معنی سے، لی کے معنی کے لیے، بی کے معنی سا یا بائی یا بائی یا وے. ٹھیک، اسے یعنی حروف جر کو ہمیں جملہ ناقصہ میں استعمال کرنے کا طریقہ سیکھا تھا. ٹھیک ہے، حروف جر کو ہم نے انکمپلیٹ سینٹینس میں استعمال کرنے کا طریقہ سیکھا تھا. ٹھیک ہے، اور آج کا جو سبق ہے اس میں ہم حروف جر کو کمپلیٹ سینٹینس میں سمجھیں گے. ٹھیک ہے، حروف جر کو ہم کمپلیٹ سینٹینس میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے، حروف جر کا استعمال مکمل جملے میں کیسے ہوتا ہے، اسے ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے، حروف جر میں نے بتایا کہ حروف جر 17 ہوتے ہیں. اس کو ایک شاعر نے ایک شعر میں پرو دیا ہے. وہ اس طرح ہے کہ باؤ تاؤ کافو واو لامو واو منزو مزقلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. ٹھیک ہے، با، تا، واو، کاف، لام، منزو، مز، خلا، رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا. یہ 17 حروف جو ہیں یہ حروف جارہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ حروف جن اسما یعنی جن ناموں کے پہلے لگے گا ان ناموں کو، جی میں اسے آج چونکہ یہ دوسرا لیسن ہے حروف جر کے بارے میں تو اسی لیے میں نے ابھی نہیں دیا ہے. آج انشاءاللہ حروف جر کو لکھ کر کے دے دوں گا. ٹھیک ہے، تو حروف جر اور اس کے میننگ بھی کوشش کروں گا لکھ کر کے دے دوں. ٹھیک ہے، تو یہ حروف جر ہو گئے ہیں. یہ جس اسما پر، اسما یعنی نام کے شروع میں لگیں گے اس کو جر یعنی زیر دے دیں گے. اس کو جر یعنی زیر دے دیں گے. اس حرف کے آخر میں جر یا کسرہ یا زیر، تینوں، جر یا کسرہ یا زیر ایک ہی چیز کا 3 نام ہے. زیر کو جر بھی کہتے ہیں، کسرہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھ لیں علا مکتب سے پہلے لگا ہوا ہے تو علا لگنے کی وجہ سے مکتب کے نیچے زیر آیا. فی الفصلی، فی کی وجہ سے الفصلی کے آخر میں زیر آیا. ایسے ہی فی الیدی، ایسے ہی آپ دیکھ لیں فی الغرفتی، ایسے ہی آپ دیکھ لیں الی السوقی، ایسے ہی آپ دیکھ لیں للمدرستی، یا پھر فی الحوزی، یا پھر علی الشجرتی. ٹھیک ہے جی، تو اب میں لیسن پہ آتا ہوں. الدرس الثامن، 8واں سبق، الکتاب علی المکتبی. ٹھیک ہے، میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس سبق میں حروف جارہ کو مکمل جملے میں استعمال کیا گیا، اور اس سے پہلے والا جو تھا انکمپلیٹ سینٹینس میں پریپوزیشن کا استعمال تھا. ٹھیک ہے، اور اس سبق میں کمپلیٹ سینٹینس ہے. الکتاب علی المکتبی. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوگا؟ الکتاب علی المکتبی، کتاب میز پر ہے. دا بک از آن دی ٹیبل. ٹھیک ہے، الکتاب علی المکتبی، الکتاب علی المکتبی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے المکتب فی الفصل. مکتب کے معنی میز، ٹیبل، تیپائی، اردو میں تیپائی بولتے ہیں. المکتب فی الفصل، میز کلاس میں ہے. فی الفصل کلاس میں. ٹھیک ہے، میز کلاس میں ہے. اس کے بعد ہے القلم فی الحقیبتی، قلم بیگ میں ہے. حقیبہ کے معنی میں نے بتایا بیگ، لیکن دال سے حدیقہ کے معنی باغیچہ. ٹھیک ہے، دال سے حدیقتن کے معنی باغیچہ، پارک، لیکن
حقیبہ یعنی قاف سے، حقیبہ کے معنی بیگ، اسکول اور کالج بیگ۔ القلم فی الحقیبتی، قلم بیگ میں ہے یعنی بیگ کے اندر ہے۔ الحقیبۃ فی الیدی، ٹھیک ہے، الحقیبۃ فی الیدی، بیگ ہاتھ میں ہے۔ الیدو کے معنی میں نے بتایا تھا کہ ہاتھ، ٹھیک ہے، من الیدی الی الرجلی، کل گزر چکا ہے، من الیدی الی الرجلی، ہاتھ سے پاؤں تک۔ الحقیبۃ فی الیدی، بیگ ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے الشجرۃ فی الغرفۃ، شجرۃ کے معنی درخت یا پیڑ، ٹھیک ہے۔ تو الشجرۃ فی الغرفۃ، غرفہ کے معنی ہوتا ہے کمرہ، لائک حجرہ، حجرہ کے معنی بھی کمرہ اور غرفہ کے معنی بھی کمرہ۔ تو یہاں پہ اگر الشجرۃ کے معنی اگر درخت لیں گے تو بہتر نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پہ پیڑ، چونکہ کیا بولتے ہیں، شو پلانٹ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ کمروں میں بھی ہوتا ہے۔ الشجرۃ فی الغرفۃ، ٹھیک ہے، پیڑ کمرے میں ہے، فی الغرفۃ کمرے میں، جسٹ۔ اس کے بعد ہے الشجرۃ، نہیں یہ تو ہو گیا، رشید، نہیں یہ نہیں ہوا، ہوا ذاہب الی المدرسۃ، ہوا، ہوا ضمیر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے جانتے ہیں، وہ ایک مرد کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نیا جو آیا ہے وہ دیکھنا ہے، ذاہب نیا آیا ہے، نئے ٹرم جو آیا ہے ذاہب آیا، باقی آپ نے الا سیکھ چکے ہیں، ہوا سیکھ چکے ہیں، المدرسہ کے معنی جانتے ہیں، تو صرف ذاہب نیا ہے، ذاہب کو صرف سمجھنا ہے۔ ذاہب یہ ہے اس میں فاعل، اس میں فاعل کے معنی ہوتے ہیں، اس میں فاعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کے معنی ہوتا ہے کام کرنے والا، کوئی بھی کام کرنے والا، ٹھیک ہے، چاہے آنے والا، جانے والا، پڑھانے والا وغیرہ، والا جس کے ترجمے میں ہوگا وہ اس میں فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذہابہ کے معنی جانا ہوتا ہے اور اسی سے بنا ہے ذاہب جانے والا، ٹھیک ہے۔ یہ والا اس کے ترجمے میں نکلتا ہے، لیکن یہاں پہ ترجمہ کریں گے پریزنٹ کنٹینیوس کا، ٹھیک ہے۔ ہوا ذاہب الی المدرسۃ، وہ مدرسہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہی از گوئنگ ٹو مدرسہ۔ ہوا ذاہب الی المدرسۃ، وہ جا رہا ہے، جا رہا ہے سے ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہوا ذاہب الی المدرسۃ، وہ اسکول جا رہا ہے یا پھر مدرسہ جا رہا ہے۔ رشیدۃ ذاہبۃ الی السوق، اب دیکھیں ذاہب اور ذاہبۃ میں کیا فرق، ذاہب اور ذاہبۃ میں کیا فرق، ذاہب مذکر تھا اور ذاہبۃ مؤنث ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ یہاں پہ رشیدہ چونکہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے اوپر جو تھا ہوا، ہوا چونکہ پرونون تھا، پرونون استعمال ہوتا ہے نون کی جگہ، ٹھیک ہے، تو ہوا کے ساتھ لگے گا ذاہب، ٹھیک ہے، جانے کے لیے، جانے کے بارے میں، وہ جا رہا ہے کے لیے ذاہب لگے گا، لیکن وہ جا رہی ہے یا پھر ایک رشیدہ جا رہی ہے تو کیا لگے گا ذاہبۃ، اسی اس میں فاعل کے وزن پر جو آئے گا اس کے آخر میں گول تا لگا دیں گے تو اس میں فاعل کا مؤنث کا صیغہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، جانے والی، جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ رشیدۃ ذاہبۃ الی السوق، رشیدۃ ذاہبۃ الی السوق، رشیدہ بازار جانے والی ہے، لیکن میں نے بتایا کہ پریزنٹ کنٹینیوس سے ترجمہ کرنا ہے، رشیدہ بازار جا رہی ہے، رشیدۃ ذاہبۃ الی السوق، رشیدہ بازار جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے التلمیذۃ ذاہبۃ الی صف، التلمیذۃ، تلمیذ کی مؤنث شکل ہے، تلمیذ کے معنی شاگرد اور تلمیذۃ کے معنی شاگردہ، ٹھیک ہے، مؤنث۔ التلمیذۃ، یہی وجہ ہے اس کے ساتھ ذاہبۃ آیا ہے، ذاہب نہیں آیا ہے، ذاہبۃ کے معنی میں نے بتایا جانے والی یا جا رہی ہے۔ الی صفن، صفن کے معنی میں نے بتایا ہے جماعت یا کلاس، فصل کے معنی کلاس روم اور صف کے معنی کلاس، ٹھیک ہے، جماعت۔ التلمیذۃ ذاہبۃ الی صف، شاگردہ کلاس جا رہی ہے، جماعت میں جا رہی ہے، جماعت سے مراد یہاں پہ ایک کلاس، کلاس میٹ، ٹھیک ہے۔ الکتاب للولد، کتاب لڑکا کے لیے ہے، ٹھیک ہے، لی جو آتا ہے کے لیے آتا ہے، لی کے معنی فور، الکتاب للولد،
किताब लड़का के लिए है या फिर किताब लड़का का है, दोनों तर्जमा कर सकते हैं। उसके बाद है अल मैदान लिल मदरसती, मैदान मदरसे का है, मैदान मदरसे का है। ठीक है, क्योंकि मैंने ली के माना बताया के लिए या फिर का। अल मकतबतु फिल मदरसती, मकतबा के माना लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी। अल मकतबतु फिल मदरसती, याद रखेंगे मकतबू विदाउट गोलता, अल मकतबू के माना मेज, लेकिन गोलता के साथ मकतबतु होगा तो इसके माना होंगे लाइब्रेरी। अल मकतबतु फिल मदरसती, लाइब्रेरी मदरसे में है, लाइब्रेरी मदरसे में है या फिर लाइब्रेरी स्कूल में है। अलमाउ फिल हौजी, अलमाउ फिल हौजी, अलमाउ के माना जानते हैं, आप सब जानते हैं। अलमाउ के माना होते हैं पानी। ठीक है, फिल हौजी, हौज के माना हौज, टंकी। अलमाउ फिल हौजी, पानी टंकी में है। ठीक है, पानी टंकी में है। जी, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम किन्हीं को? रेज हैंड करें और बताएं, यहाँ तक मैंने जो बताया कोई प्रॉब्लम? खालिद भाई आपको अनम्यूट किया मैंने। जी, शिफा सैयद पूछें, अनम्यूट कर दिया मैंने। जी बोलें, शिफा सैयद। अनम्यूट है आप। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जी सर, ये मुझे इसका तर्जुमा नहीं समझ आया। इसी का, ठीक है। अल अल मैदानु लिल मदरसती, एक्चुअली कुछ हर्फ जो है उसके मीनिंग्स मुझे नहीं पता अल्फाजों जी, के, तो उससे मुझे अच्छा तकलीफ हो रही है समझने में। अच्छा अच्छा, ठीक। जी कल आपने ही बोला था पहले मीनिंग बताने के लिए। नहीं, किसी और ने बोला था, बट यही अच्छा, सवाल मेरा भी था। ओके ठीक है, फिर से बता देता हूँ। जी जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। देखिए, इसी को रिपीट कर रहा हूँ। मकतब के माना मेज, ठीक है। किताब के माना जानते हैं आप, किताब। मकतब के माना मेज, फसल के माना क्लासरूम, और कलम के माना जानते हैं। हकीबतुन के माना बैग, ठीक है। अल यदु के माना होते हैं हाथ, और अशजरतु के माना पेड़, दरख्त, ठीक है। और अल गुरफतु के माना हो जाएंगे कमरा। अल हुजरतु के माना भी कमरा, और अल गुरफतु के माना भी कमरा, ठीक है। उसके बाद जाहिबुन को के माना मैंने बताया, जाहिबुन के माना जाने वाला या फिर जा रहा है। जाहिबतुन उसी की मुअन्नस शक्ल है, ठीक है। इसमें फाइल का सिगा है। जाहिबतुन के माना जाने वाली या फिर जा रही है। और हुआ तो जानते हैं, हुआ मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। इला के माने जानते हैं, टू वर्ड्स, तरफ। मदरसा के माना भी जान चुके हैं। रशीदा एक लड़की का नाम है, ठीक है। सूकुन के माना बाजार, मार्केट। अतिलमीज़तु के माना फीमेल स्टूडेंट, ठीक है। सफ के माना, सफ़ुन के माना सादफा से, सफ़ुन के माना जमात, क्लास, ठीक है। ली के माना के लिए, ली के माना के लिए। वलदुन के माना लड़का। लिल मदरसती मदरसा के लिए, ठीक है। अल मैदानु मैदान, और मदरसा मदरसा। अल हौज, हौज के माना हौज जिसमें पानी होता है, ठीक है। अब रिपीट करते हैं इसी को। अल किताबु अलल मकतबी, किताब मेज़ पर है, ठीक है। अल किताबु अलल मकतबी, किताब मेज़ पर है, मेज़ के ऊपर है। अल मकतबु फिल फसली, मेज़ क्लास में है, ठीक है। फिल फसली, अल फसल के माना होंगे क्लास, दरसगाह, ठीक है। और ख़ास ध्यान देंगे कि यहाँ हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अला, फी वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिसके शुरू में अला और फी और इला वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके आखिर पे जेर ही होगा, याद रखेंगे। अल मकतबु फिल फसली, मेज़ क्लास में है, क्लासरूम में है। अल कलमु फिल हकीबती, कलम बैग में है, ठीक है। अल हकीबतु फिल यदी, बैग हाथ में है, ठीक है।
अश्शजरतु फिल गुरफती, पेड़ कमरा में है। गुरफा के माने कमरा होता है। हुआ जाहिबुन इलल मदरसती, वो मदरसा जा रहा है। जाहिबुन के माना जाने वाला, लेकिन तर्जमा करेंगे जा रहा है से। ठीक है। रशीदतु जाहिबतुन इलस सूक़ी, रशीदा बाजार जा रही है। उसके बाद है अत्तिलमीज़तु ज़ाहिबतुन इला सफ़िन, शागिर्दा यानी फीमेल स्टूडेंट क्लास जा रही है। क्लास सफ़, सफ़ के माना क्लास, क्या बोलते हैं, जमात, जमात, ग्रुप। ठीक है, ग्रुप। अल किताबु लिल वलदी, किताब लड़का के लिए है। ठीक है, द बुक फॉर द बॉय। अल मैदान लिल मदरसती, मैदान मदरसे का है या फिर मदरसे के लिए है। ठीक है, ली के माना का भी होता है और के लिए भी होता है। अल मकतबतु, अल मकतबतु गोलता के साथ अगर रहेगा इसके माने लाइब्रेरी होगा। ठीक है, और अगर बगैर गोलता के होगा तो उसके माना होंगे मेज़, टेबल। यहाँ पे अल मकतबतु गोलता के साथ है तो इसके माना लाइब्रेरी होंगे। ठीक है, अल मकतबतु फिल मदरसती, लाइब्रेरी मदरसे में है, मदरसा में है। ठीक है। अल माउ फिल हौज़ी, पानी हौज़ में है, पानी हौज़ में है। आगे सुने पहले। अत्ताइरु के माना परिंदा, अत्ताइरु के माना परिंदा। अला के माने जान चुके हैं आप। अशजरत, अशजरतु के माना बता चुका कि दरख्त या पेड़। ठीक है। उसके बाद खारिजुन, खराज से होगा निकलने वाला। ठीक है, निकलने वाला। सब के माना जमात, क्लास, ग्रुप। ठीक है। कादिमुन के माना आने वाला, कमिंग पर्सन। ठीक है, कमिंग पर्सन कादिमुन। ठीक है। मस्जिद जानते हैं, अर्रजुल के माना मर्द होगा। अतिलमीजू के माना स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट। खारिजुन के माना अभी मैंने बताया। ठीक है, यानी निकलने वाला, कहीं से निकलने वाला, रूम से या कमरे से या फिर क्लास से। उसके बाद अल गिलाफू, गिलाफू के माना लिफाफा, एनवेलप। ठीक है। अल मनारतु के माना मीनारा, मस्जिद का मीनारा, मस्जिद के माना मस्जिद। उसके बाद है असमकु, समकु के माना मछली। ठीक है। हौज के माना बता दिया मैंने। उसके बाद है नीचे अजहरतु, जहरतु के माना होंगे फूल। और लास्ट में जो है रेड लाइन से लिखा हुआ है अल असीस, अल असीस के माना होंगे फ्लावर पॉट यानी गमला। ठीक है, मीनिंग मैंने बता दिया। अब इसका तर्जमा करता हूँ। अत्ताइरु अल शजरती। ठीक है, अत्ताइरु अल शजरती, परिंदा पेड़ के ऊपर है, परिंदा पेड़ पर है। ठीक है, ताइर के माना परिंदा, परिंदा पेड़ पर है। अना खारिजुम मिनस 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 सफ़ी। ठीक है, अना खारिजुम मिनस सफ़ी, मैं क्लास से निकल रहा हूँ। सब के माना क्लास भी कर सकते हैं और जमात भी कर सकते हैं और ग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, अना खारिजुम मिनस सफ़ी, मैं क्लास से निकल रहा हूँ। अर्रजुलु कादिमुम मिनल मस्जिदी, अर्रजुलु के माना मर्द, कादिमुन के माना कमिंग पर्सन। ठीक है, कादिमुम मिनल मस्जिद, जहाँ से निकलेंगे। ठीक है, उसके शुरू में जैसे फ्रॉम लगता है ना, जहाँ से रिटर्न होते हैं, तो वैसे ही मिल लगेगा। और रजुल कादिमुम मिनल मस्जिदी, मर्द यानी आदमी मस्जिद से आ रहा है। कादिमुन के माना आने वाला, तर्जमा क्या करेंगे, आ रहा है। और रजुल कादिमुम मिनल मस्जिदी, मर्द मस्जिद से आ रहा है। ठीक है, मर्द मस्जिद से आ रहा है। उसके बाद है अतिलमीज़ खारिजुम मिन सफ़िन, शागिर्द क्लास से निकल रहा है। खराजा से खारिजुन, निकलने वाला, निकल रहा है। ठीक है, अतिलमीज़ु खारिजुम मिन सफ़िन, शागिर्द क्लास से निकल रहा है। अल गिलाफु लिल किताबी, लिफाफा किताब का है, किताब की है। ठीक है, यानी द एनवेलप फॉर द बुक, यानी गिलाफ के माना एनवेलप, लिफाफा। गिलाफ किताब का है या फिर किताब के लिए है। अल मनारतु लिल मस्जिदी, मीनारा मस्जिद का है। अल मनारतु लिल मस्जिदी, मीनारा मस्जिद का है। अल किताबु लिल मकतबती, किताब लाइब्रेरी की है। लिल मकतबती, लाइब्रेरी।
अलकिताबु लिलमक्तबती, किताब लाइब्रेरी की है। अस्समकु फिल माई, अस्समक के माना मछली, अस्समकु फिल माई, मछली पानी में है। अस्समकु फिल माई, मछली पानी में है। अल हौज़ु फिल मस्जिदी, हौज़ मस्जिद में है। हौज़ मस्जिदों में होता है वज़ू वज़ू करने के लिए, ठीक है। अल हौज़ु फिल मस्जिदी, हौज़ मस्जिद में है। अल मस्जिद फिल मदीनती, मस्जिद शहर में है। मदीना के माना शहर। अल मस्जिद फिल मदीनती, मस्जिद शहर में है। अज़्ज़हरतु फिल असीसी, अज़्ज़हरतु के माना क्या बताया, फूल। अलवर्दतु के माना गुलाब का फूल, लेकिन अज़्ज़हरतु के माना कोई भी फूल। अज़्ज़हरतु फिल असीसी, फूल गमला में, फूल गमला में, ठीक है। यहाँ तक में कोई परेशानी, किन्हीं को कोई सवाल? जी अंजुम कुरैशी साहब, अनम्यूट किया मैंने आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नहीं ठीक है सर, आगे चलिए। जी ये इजी था, इसमें दिक्कत नहीं है। जी कासिम उस्मानी साहब, कोई प्रॉब्लम? जी नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर। जी ओके। अगला सफ़ा है सफ़ा नंबर 30। अल असीसु, असीस के माना अभी मैंने बताया फ्लावर पॉट, ठीक है। अल असीसु अलल अर्ज़ी, गमला ज़मीन पर है। अला के माना पर, अल अर्ज़ी के माना ज़मीन। तो यहाँ देखेंगे कि अल अर्ज़ी के नीचे, अल अर्ज़ी के आखिर में ज़ेर है। क्यों ज़ेर है? क्योंकि हम इससे पहले अला प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया है, अला हरफ जर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। यही वजह है कि अल अर्ज़ी के आखिर में ज़ाद पे ज़ेर है। अल असीस अलल अर्ज़ी, गमला ज़मीन पर है, ठीक है। हुआ, हुआ इस्तेमाल होता है वो एक मर्द के लिए, और वो एक औरत के लिए हिया इस्तेमाल होता है, ठीक है। हुआ कातिबुन बिल कलम, कातिबुन के माना राइटर, लिखने वाला, लिख रहा है, लिखने वाला तर्जुमा करेंगे लिख रहा है से। बी के माना मैंने बताया बाई और विथ, ठीक है, से और जरिया। हुआ कातिबुन बिल कलम, वो कलम से लिख रहा है। ही इज राइटिंग बाय अ पेन, वो कलम से लिख रहा है, ठीक है। हिया कातिबतुम बिल मिरकामी, हिया के माना शी का, यही वजह इसके साथ कातिबतुन इस्तेमाल हो रहा है। हिया कातिबुन, कातिबतुन बिल मिरसामी, बिल मिरसामी, मिरसाम के माने होते हैं पेंसिल। हिया कातिबतुन बिल मिरसामी, वो यानी वो एक औरत पेंसिल से लिख रही है। अल असीस वल अर्दी, गमला ज़मीन पर है। वह कातिबुन बिल कलमी, वो यानी वो एक मर्द कलम से लिख रहा है। ही इज़ राइटिंग बाय अ पेन। हिया कातिबतुन बिल मिरसामी, शी इज़ राइटिंग बाय पेंसिल, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक भी क्लियर होगा। आगे हम चलते हैं, मश्क प्रैक्टिस, सवाल जवाब है, ठीक है। अलिफ, अइनल मदरसतु, आईना के बारे में हमने हम समझ चुके हैं। आईना और हल, शायद आईना पहली बार आ रहा है, हल आ चुका है। हल के माना होते हैं क्या, ठीक है, और हल इस्तेमाल होता है सवाल करने के लिए, इंट्रोगेशन, और इंट्रोगेशन, ठीक है। आईना के माने भी सवाल करने के लिए होता है, यानी आईना, आईना का भी इस्तेमाल सवाल करने के लिए होता है, लेकिन आईना के माना होते हैं कहाँ। आईना के माना कहाँ, वेयर, ठीक है। अइनल मदरसतु, मदरसा कहाँ है और स्कूल कहाँ है, ठीक है। वेयर इज द स्कूल। जवाब है अल मदरसतु फिल मदीनती, अल मदरसतु फिल मदीनती, मदीना के माने शहर। अल मदरसतु फिल मदीनती, मदरसा शहर में है, स्कूल शहर में है, ठीक है। उसके बाद अइन रियाजु, रियाज जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, रियाज सऊदी अरब का एक मशहूर शहर है। अइन रियाजु, रियाज कहाँ है? जवाब होगा अर रियाजु फिस सऊदीयती, रियाज सऊदी अरब में है। अइन रियाजु, रियाज कहाँ है, यानी रियाज सिटी के बारे में पूछ रहे हैं कि कहाँ है। अर रियाजु फिस सऊदीयती, रियाज सऊदी अरब में है। उसके बाद है अइन अल काहिरतु, काहिरा के बारे में आप लोग जानते हैं,
जिसे कायरो कहते हैं, यानी जो क्या बोलते हैं, शायद कैपिटल है मिस्र की राजधानी है शायद। अइन अल काहिरतु फी मिस्र, अल काहिरतु फी मिस्र, काहिरा मिस्र में है। तो अभी सवाल होगा कि मिस्र से पहले भी हम फी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मिस्र के आखिर में जो हरकत हम दे रहे हैं, ज़बर क्यों दे रहे हैं? ये सवाल हो सकता है, ये सवाल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मिस्र है, लफ्ज़ मिस्र जो है, ये गैर मुनसरिफ एक टर्म है अरबी में, गैर मुनसरिफ है, ठीक है। और गैर मुनसरिफ पे ज़ेर नहीं आता है, और गैर मुनसरिफ पे अगर किसी वजह से ज़ेर पढ़ना हो तो फिर भी किसी भी हाल में ज़ेर नहीं पड़ेगा, बल्कि ज़ेर की जगह ज़बर पड़ेगा, याद रखेंगे। यानी हालत जर्री में तो है, हालत जर्री में है, ज़ेर वाली हालत में तो है, लेकिन ज़ेर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा ये। अल-काहिरतु फी मिस्रा ही कहेंगे, रा पे ज़बर ही कहेंगे, ठीक है। और मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ क्या होता है, आगे चलकर इसको हम डिटेल से समझेंगे। बस याद रखिए कि मिस्र जो है गैर मुनसरिफ है, जो क्या बोलते हैं, जिस पे हालत जर्री में भी ज़ेर नहीं आएगा बल्कि ज़बर रहेगा। लिमनिल हम्दु, अलहम्द के माने जानते हैं तारीफ। लिमनिल हम्दु के माना होंगे तारीफ किसके लिए, ठीक है। तमाम तारीफें किसके लिए। लिमनिल, लिमन के माने किसके लिए, ठीक है। अलहम्दु के माना तारीफ, तारीफें किसके लिए, सारी तारीफें किसके लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो सिर्फ अल्हम्दु लिखा हुआ है, अल्हम्दु के माना तारीफ होती है और लिल्लाही के माना अल्लाह के लिए होता है। लेकिन आप जब ग्रामर पढ़ेंगे और जब अलिफ लाम की किस्मों वगैरह को समझेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये सारी तारीफें कहाँ से ला रहे हैं, कोई भी अपने मन से नहीं लाता है, ठीक है। और यकीनन सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाही का माना सिंपली तो इतना ही होगा कि तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन हकीकत में ये तारीफ होगा कि तमाम तारीफें, हर तरह की तारीफें, ठीक है, अल्लाह के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हलिल मनारतु लिल मस्जिदी, हलिल मनारतु लिल मस्जिदी, देखिए हल था और अल मनारतु था। हल अल मनारतु लिल मस्जिदी, ठीक है। हल के माना क्या और अल मनारतु के माना मीनार, लिल मस्जिदी के माना मस्जिद के लिए, ठीक है। तो हल अल मनारतु लिल मस्जिदी ये इस तरह था, लेकिन क्या कहते हैं, लाम को लाम के साथ, हल का जो लाम है उसको लाम को लाम के साथ मिला दिया, ठीक है। तो अब हो गया हलिल, हलिल, ठीक है। क्यों मिलाया, उसका रीज़न ये है कि हल का जो लाम था और अल मनारतु में जो अलिफ लाम है वो लाम था, दोनों साकिन था, ठीक है। दोनों साकिन था, दोनों साकिन था। साकिन कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश किसी भी तीनों तीनों हरकतों से खाली होना साकिन कहलाता है। और दो लगातार हर्फ पर साकिन आ जाना वो अरबी में कहलाता है इज्तिमाए साकिनैन, यानी दो साकिन का इकट्ठा हो जाना, ठीक है। और दो साकिन जब इकट्ठा हो जाता है तो इज्तिमाए साकिनैन कहलाता है, जो मुहाल है, ठीक है। मुहाल मतलब कि इम्पॉसिबल है, इज्तिमाए साकिनैन नहीं हो सकता। तो अब फिर क्या करते हैं कि एक कायदा है, जिस कायदे से हम क्या करते हैं कि पहले वाले पे ज़ेर लगा देते हैं। जिस कायदे को हम अगर जानेंगे तो पहले वाले को हम ज़ेर लगा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, पहले था हल अल मनारतु, लेकिन अब क्या हो जाएगा हलिल मनारतु, हलिल मनारतु, ठीक है। पिछले लाम में ज़ेर दे देंगे और अगले लाम में साकिन तो था पहले से, दोनों मिल जाएगा। हलिल मनारतु लिल मस्जिदी, क्या मीनारा मस्जिद के लिए है, क्या मीनारा मस्जिद का है। नाम, हाँ, अल मनारतु लिल मस्जिदी, हाँ मस्जिद, हाँ मीनारा मस्जिद के लिए है, मीनारा मस्जिद का, ठीक है। हलिल किताबु लिल मक्तबती, हल अल किताबु, यहाँ पे भी वही बात है, मिल जाएगा। हलिल किताबु लिल मक्तबती, क्या किताब लाइब्रेरी की है, लाइब्रेरी के लिए है तो लाइब्रेरी की है। हलिल किताबु लिल मक्तबती, क्या किताब लाइब्रेरी की है। नाम, हल का जवाब हम दो तरह से देंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स
यस के ज़रिए यानी नाम, नाम के माना हाँ यस, और निगेटिव रिस्पॉन्स ला, ला के माने नहीं नो, ठीक है। नाम अल किताबु लिल मकतबती, हाँ किताब लाइब्रेरी की है। ऐन अल मुदर्रिसु, टीचर कहाँ है। ऐन अल मुदर्रिसु, टीचर कहाँ है। अल मुदर्रिसु फिस सय्यारती, टीचर कार में है। सय्यारतुन के माना कार। ऐन सय्यारतु, कार कहाँ है। अस्सय्यारतु अला शारिई, अस्सय्यारतु अला शारिई, शारे के माने मैंने बताया पिछले लेसन में गुजर चुका है, सड़क, ठीक है। अस्सय्यारतु अला शारिई, कार सड़क पर है, ठीक है। उसके बाद ऐन सूरतु, ऐन सूरतु, ऐना के माने कहाँ, अस्सूरतु के माने सूरा, अस्सूरतु फिल कुरआन, सूरा कहाँ है, कुरान में है, कुरान करीम में है। अस्सूरतु फिल कुरआन, सूरा कुरान करीम में है। उसके बाद है मिन ऐना अंता कादिमुन, मिन ऐना के माना फ्रॉम वेयर, ठीक है। अंता के माना यू, ठीक है। और कादिमुन के माना यू आर कमिंग, यानी कमिंग पर्सन, कादिमुन आने वाला, मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। तो मिन ऐना अंता कादिमुन मिला करके हम तर्जुमा इस तरह से करेंगे कि आप कहाँ से आ रहे हैं। मिन ऐना अंता कादिमुन, आप कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो जवाब है अना कादिमुम मिनल मलअबी, अना कादिमुम मिनल मलअबी, मैं प्ले ग्राउंड से आ रहा हूँ, मैं मैदान से आ रहा हूँ, ठीक है। कादिमुन के माने आने वाला या फिर आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, उस पर मिन लगाएंगे, फ्रॉम, ठीक है। अना कादिमुम मिनल मलअबी, मैं खेलगाह से आ रहा हूँ। मिन ऐना हिया कादिमतुन, सेम स्ट्रक्चर पे है, सिर्फ मिन ऐना के माना होगा फ्रॉम वेयर, हिया के माना शी, कादिमतुन के माना शी इज कमिंग, यानी वो कहाँ से आ रही है। मिन ऐना हिया कादिमतुन, हिया है इसीलिए कादिमतुन इस्तेमाल करेंगे, वो कहाँ से आ रही है। हिया कादिमतुन मिन कालकूता, हिया कादिमतुन मिन कालकूता, वो कोलकाता से आ रही है। हिया कादिमतुन मिन कालकूता, वो कोलकाता से आ रही है, ठीक है। उसके बाद है इला ऐना अंती जाहिबतुन, अंती सेकंड पर्सन सिंगल फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, तू एक औरत, ठीक है। इला ऐना अंती जाहिबतुन, आप कहाँ जा रही हैं, यानी आप एक औरत कहाँ जा रही हैं। अना जाहिबतुन इला दिहली, अना जाहिबतुन इला दिहली, मैं दिल्ली जा रही हूँ, मैं दिल्ली जा रही हूँ। अना जाहिबतुन इला दिहली, मैं दिल्ली जा रही हूँ। कैफा के माना होते कैसे, कैफा के माना होते कैसे, हाउ। कैफा ज़हरा, फूल कैसा है, फूल कैसा है। तो मुतफत्तिहतुन के माना मैंने बता चुका खिला हुआ, ठीक है। अज़्ज़हरतु मुतफत्तिहतुन, फूल खिला हुआ है। अज़्ज़हरतु मुतफत्तिहतुन, फूल खिला हुआ है। उसके बाद है बिअय्यि शैइन हुआ कातिबुन, बिअय्यि शैइन के माना होंगे किस चीज के जरिए, ठीक है। बिअय्यि के माना कौन सी, बिअय्यि के माना कौन सी चीज, बिअय्यि के माना कौन सी, और शैइन के माना चीज, बाई भाट, ठीक है, बाई भाट किस चीज से। बिअय्यि शैइन हुआ कातिबुन, वो किस चीज से लिख रहा है, वो किस चीज से लिख रहा है। बिअय्यि शैइन हुआ कातिबुन, वो किस चीज से लिख रहा है। हुआ कातिबुन बिल कलमी, वो कलम से लिख रहा है। हुआ कातिबुन बिल कलमी, वो कलम से लिख रहा है। जी, यहाँ तक क्लियर हुआ या फिर कोई सवाल है। सवाल है तो रेज हैंड करें और पूछें। ये सारी ई का मतलब क्या है। शारिई के माने सड़क, सड़क, जी। जी। सादिक साकी कौन है, आप बताएं, कोई परेशानी। मोहम्मद तालिब भाई, अनम्यूट किया मैंने आपको। सादिक फाकी, आपको भी मैंने अनम्यूट किया।
फरहीन खान। जी जी सर, लास्ट वाली लाइन समझा दीजिए। कौन सा है, कौन सी? बे हुआ किताब। हाँ बी आई बी बी सही नहीं, क्योंकि थोड़ा प्रिंटिंग का मैटर है। बी जी आई है, याद रखेंगे, बी आई शहीन, बी जी आई, बी आई शहीन। शहीन के माना तो फोन नहीं जानते हैं, शहीन के माना थिंग्स होता है, यानी चीज होती है। बी आई के माना कौन सा, कौन सा, कौन सी चीज। बी आई शहीन कौन सी चीज, यानी किस चीज के जरिए, ठीक है, वो कातिबुन वो लिख रहा है। ओके सर, थैंक यू। जी और कोई सवाल किन्हीं को? रीदा नूर, सॉरी अनम्यूट किया मैंने आपको। और कोई सवाल, कोई डाउट? देखिए ये बुनियादी स्ट्रक्चर है, इसको अगर समझ लीजिएगा तो इंशाल्लाह आगे बहुत आसानी होगी, आपके लिए फ़ायदा होगा। एक एक चीज़ हम अगर तरतीब से ग्रेजुअली अगर चलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और जो भी चीज़ जैसे लाइक वाहिद मुज़क्कर है, तस्निया मुज़क्कर है, और फिर क्या बोलते हैं, जमा मुज़क्कर है, वाहिद मुअन्नस है, तस्निया मुअन्नस है, जमा मुअन्नस है, फिर अस्माए इशारा है, फिर पर्सनल प्रोनाउन, जो भी चीज़ अभी हमने पढ़ा है, तो ये ठीक है कि हमने एक क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस बुक पे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको कलाम पाक में ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। आपको उसको देखना है और उसको समझना है। जी शिफा सैयद, अनम्यूट किया मैंने आपको। जी सर, मिन आइना अंता कादिमुन। जी मिन आइना के जी माना हो गया फ्रॉम अन वेयर। मिन आइना हाँ मिला करके एक साथ जब इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम वेयर, ठीक है। अंता के माना यू, यू फॉर मेल। कादिमुन के माना अन कमिंग, यू आर कमिंग। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, फॉर मेल। ओके, अंता मीन्स यू। हाँ हाँ, अंता मीन्स यू फॉर मेल, सिंगुलर। अच्छा, एंड और अना आंसर आपका, उसका आंसर क्या है? अना कादिमुन मिन, वो मुझे मिनल मल पढ़ने में अबी, नहीं आ रहा। मिनल मल मिनल अबी, मल मल अबी मिन अबी, मल अबी के माना प्ले ग्राउंड, खेलगाह, खेल का मैदान। प्लेग्राउंड। ओके सर, थैंक यू। और कोई, और कोई सवाल, या फिर आगे बढ़ा जाए? जी और कोई है, देखते हैं। उरूज खान कहें। जी अनम्यूट किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये जो है मुतफ़त्तिहातु, इसका क्या मतलब बताया था आपने? इसका माना, अल-ज़हरतु मुतफ़त्तिहातु। हाँ अज़हरतु के माना फूल, ठीक है, और मैंने बताया कि अलवर्दतु के माना गुलाब का फूल, और मुतफ़त्तिहतुन के माना होंगे खिला हुआ। और चूंकि अज़हरतु गोलता के साथ है, इसलिए इसकी जो खबर प्रेडिकेट लाएंगे वो भी गोलता के साथ आएगा, मुतफ़त्तिहतुन, ठीक है, फूल खिला हुआ है, फूल खिला हुआ है। हेलो, जी बोलिए। मैं ये कह रहा था, ये मतलब इसमें अरबी में ऐसे शहर के नाम क्या ऐसे नहीं होते, जैसे मुंबई को मुंबई बोले, कालकूता बोले कलकत्ता कालकूता। हाँ कुछ ऐसे नाम है फिर जो हमको जी फिर हमको जी पता कैसे चलेगा कौन से शहर को क्या बोलना है हमें? ऐसे तो मतलब सब शहर तो आप समझा नहीं सकते ना। हाँ, तो कुछ शहर के नाम जो रहते हैं वो लगभग अरबी में वैसे ही बोले जाते हैं, जैसे मुंबई है तो मुंबई, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे शहर के नाम जो थोड़ा चेंज हो जाते हैं, लाइक पटना को हम बोलेंगे बतना, टा को ता से चेंज कर देंगे, बतना। तो वो जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते खुद समझ में आ जाएगा, रीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बहुत कठिन है अरबी। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं, और जब आने लगेगा ना तो दिलचस्पी इतनी होगी कि फिर मत पूछिए।
ठीक है, बस यही सवाल था। जरूर। सफा नंबर 31 पे हम आ गए हैं। एक्सरसाइज नंबर 12, नीचे लिखे हुए जवाबात के सवालात कायम कीजिए। याद रखें, जवाबात के लिए सवालात यानी आंसर्स दिए हुए हैं, उस आंसर के मुताबिक आपको सवालात क्रिएट करना है। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है। उरूज खान साहब, आपका क्लियर हो गया ना? लोअर हैंड कर लें जी। तो पहले देखिए, 2-3 एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए इन्होंने दे दिया है। मनफिल मकतबती, मनफिल मकतबती, मन के माना कौन, ठीक है, जविल उकूल के लिए इस्तेमाल होता है। जविल उकूल यानी अक्ल वाली चीजों के बारे में सवाल जब हम करेंगे तो मन इस्तेमाल होगा, और इसी के मुखालिफ अगर गैर अक्ल वाली चीजों के बारे में सवाल करेंगे तो माँ इस्तेमाल होगा। माँ के माना क्या, क्या चीज, और मन के माना कौन। ठीक है, यानी किसी फर्द, किसी शख्स के बारे में सवाल करेंगे तो मन से करेंगे। मनफिल मकतबती, मकतबा के माना मैंने बताया लाइब्रेरी। मनफिल मकतबती, लाइब्रेरी में कौन है। मन फिल मकतबती, मन के माना कौन, फी के माना में, अल मकतबा के माना लाइब्रेरी। मन फिल मकतबती, उसके बाद सवाल निशान लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो अब सवाल हो गया लाइब्रेरी में कौन है। ठीक है, तो जवाब है फिल मकतबती तुल्लाबुन, फिल मकतबती तुल्लाबुन। ठीक है, लाइब्रेरी में तलबा हैं यानी स्टूडेंट हैं, लाइब्रेरी में तलबा हैं। उर्दू में तालिब इल्म की जमा तलबा आती है। उसके बाद है मन फिल फसली, अल फसली के माना भी जानते हैं आप, अल फसली के माना क्लास रूम होता है। मन फिल फसली, क्लास में कौन है, हु इज इन द क्लास रूम। फिल फसली मुदर्रिसुन, क्लास में टीचर है, क्लास में कौन है, टीचर है। फिल असीसी नहीं, यहाँ पे छूट गया है, याद रखेंगे। यहाँ पे फिल असीसी, फिल असी के माना में, अल असीस के माना गमला, तो यहाँ पे लगना चाहिए था माँ, याद रखेंगे, मिस प्रिंट हो गया है। माफिल असीसी, माफिल असीसी सवाल में ही छूट गया है। माफिल असीसी, गमले में क्या है। फिल असीसी जहरतुन, गमला में फूल है। फिल असीसी जहरतुन, गमला में फूल है। यहाँ तक तो इन्होंने सवाल बता दिया, सवाल का पैटर्न बता दिया। अब आपको सिर्फ जवाब दिया हुआ है, जवाब के अकॉर्डिंग आपको सवाल क्रिएट करना है। तो पहले आप जवाब को पढ़ेंगे, जवाब के तर्जमे को समझेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सवाल क्रिएट करना है। जैसे पहला है अब, यानी चौथा, फिल इयादती, फिल इयादती तबीबुन। इयादती के माने होते हैं क्लिनिक, क्लिनिक में डॉक्टर है, क्लिनिक में डॉक्टर हैं। तो अब बताएं कि इसके लिए सवाल क्या होगा, सवाल बताएं उरूज खान साहब। जी तमीना शेख बताएं। मन फी असीसी, नहीं, चौथा को देखें, तीसरा तक तो हो चुका है, अच्छा चौथा। हाँ, मन फी इयादती, हाँ सही सही, बिल्कुल करेक्ट। मनफिल इयादती के क्लिनिक में कौन है, क्या होगा, मनफिल इयादती क्लिनिक में कौन है, आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, उसके बाद है फिल हकीकती औराकुन, सॉरी यहाँ पे हकीकती हो गया है, हालांकि ये हकीबती है। ठीक है, माइक म्यूट कर लें, माइक म्यूट कर लें, एक्स्ट्रा आवाज आ रही है जी। फिल हकीकती लिखा गया है, हालांकि ये फिल हकीबती, हकीबती के माने बैग। औराकुन वरक की जमा यानी कागजात, बैग में कागजात हैं। अब बताइए इसके लिए सवाल क्या करेंगी। माफी हकीकती, बिल्कुल एकदम करेक्ट जवाब, आपका जवाब है, लेकिन ये यहाँ पे सवाल बन रहा है। ठीक है, माँ लगेगा, क्यों, क्योंकि औराक जो है गैर जविल उकूल है, गैर जविल उकूल है, जविल उकूल नहीं है। जविल उकूल और गैर जविल उकूल अच्छी तरीके से ध्यान में रखें कि जविल उकूल के माना अक्ल वाली चीज, और गैर जविल उकूल गैर अक्ल वाली। ठीक है, आपने कहा
ما فی الحقیبتی بیگ میں کیا ہے، بالکل صحیح۔ اس کے بعد ہے فی المستشفیٰ نبیل، مستشفیٰ کے معنی ہسپتال، ہسپتال میں نبیل ہے، نبیل ایک لڑکا کا نام ہے، فی المستشفیٰ نبیل۔ اب اس کے لیے سوال کیا ہوگا؟ ما فی مشتق، ماں کیسے ہوگا؟ اچھا نبیل وہ ہے، سوری، من ہم، فی مشتق، ہاں بولے، من فی من فی المستشفیٰ، من، مستشفیٰ، ہاں من فی المستشفیٰ کہ ہسپتال میں کون ہے، ترجمہ ہوگا ہسپتال میں کون ہے، من فی المستشفیٰ یہ سوال ہوگا، فی المستشفیٰ نبیل، ہسپتال میں نبیل ہے، اس کے لیے سوال یہ بنے گا من فی المستشفیٰ۔ آگے ہے فی الشریکتی محاسب، فی کے معنی تو جان چکے ہیں، الشریکتی کے معنی ہوں گے کمپنی، ٹھیک ہے، فی الشریکتی کمپنی میں، محاسب کے معنی حساب کنندہ، حساب کرنے والا، اکاؤنٹنٹ، منشی، تو اب کیا ہوگا سوال؟ فی الشریکتی محاسب، کمپنی میں محاسب ہے یعنی اکاؤنٹنٹ ہے، من 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 فی شریک، ہاں کتی، صحیح بولیں، من فی الشریکتی من شریک، ہاں من من فی فی الشریکتی، الشریکتی، اس کے بعد سوال یہ نشان لگا دیں گے، یہ ہو گیا سوال، من فی الشریکتی کہ کمپنی میں کون ہے، ترجمہ یہی ہوگا کمپنی میں کون ہے، تو جواب تو آلریڈی دیا ہوا ہے، فی الشریکتی محاسب، کمپنی میں محاسب یعنی منشی ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، حساب کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہے فی المطعم، مطعم کے معنی ریسٹورینٹ یا ہوٹل، ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے، مطعم کے معنی ریسٹورینٹ یا ہوٹل، فی المطعم سعید، ریسٹورینٹ میں سعید ہے، سعید آدمی کا نام ہے، مرد کا نام ہے، بتائیں۔ من فی مطعمی، من فی المطعمی، اس کے بعد سوالی نشان لگا دیں گے تو ہو جائے گا من فی المطعمی، مطعم یعنی ریسٹورینٹ میں کون ہے، جواب آلریڈی دیا ہوا ہے، فی المطعمی سعید، ریسٹورینٹ میں سعید ہے۔ اس کے بعد ہے فی البیت عائشۃ، گھر میں عائشہ ہے، عائشہ لڑکی کا نام، مؤنث کا نام، من فی البیتی، ہاں من فی البیتی، گھر میں کون ہے، جواب آلریڈی آپ کو ہے فی البیتی عائشۃ، عائشۃ پہ بھی تنوین نہیں لگے گا، عورتوں کے نام پہ تنوین یعنی دو پیش نہیں لگتا۔ اس کے بعد ہے فی الملعبی، ملعب کے معنی جان چکے ہیں، پلے گراؤنڈ، کھیل گاہ، ٹھیک ہے، کھیل کا میدان، فی الملعبی لاعبون، لاعب ایک کھلاڑی، لاعب ایک کھلاڑی، اور واو نون جڑا ہوا ہے، جانتے ہیں کہ واحد مذکر سے جمع مذکر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں واو نون جوڑ دیں گے، تو لاعبن ایک ہوگا بعدو پیش بن کے ساتھ، لاعبن ایک کھلاڑی، اور واو نون جوڑ دیں گے تو لاعبون ہو جائے گا، چند کھلاڑی، فی الملعبی لاعبون، میدان میں کئی کھلاڑی ہیں، اب بتائیں۔ من فی الملعبی، جی من فی الملعبی بالکل صحیح۔ فی السیارتی اولاد، کار میں لڑکے ہیں، ولدن کی جمع اولادن، لڑکے، من یہاں فی پہ بھی السیارتی، جی من فی السیارتی بالکل صحیح۔ فی الحوض سمکن، حوض میں، سمکن کے معنی مچھلی، حوض میں مچھلی ہے، اب بتائیں کیا من ہوگا؟ من فی من الحوضی، سوری من نہیں ہوگا، ماں ہوگا نا، یا من ہوگا مچھلی کے لیے؟ من ہوگا نا، مچھلی تو ہاں عقل والی ہے۔ ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک، من ہی ہوگا، اوکے، یہاں تک کلیئر ہوا آپ عقل لوگوں کا؟ والی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بولے۔ مطلب دماغ جس کے اندر ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے ماں اور من، ہاں ہاں، یعنی عقل والی یعنی چیزوں کے بارے میں من، اور غیر عقل اچھا والی چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے ماں۔ اچھا، جیسے کوئی بھی جانور ہو یا کوئی بھی انسان ہو یا کوئی بھی چڑیا ہو، اس ہاں کے ہاں لیے ہاں ہاں، من من آئے گا، ہے استعمال نا؟ ہوگا، جی جی اچھا اچھا، یعنی کہ مچھلی کے لیے بھی من، ہاں ٹھیک ہے، اور کتاب وغیرہ ہے، کتاب یا کوئی گھر ہے کسی کے بارے میں تو اس کے لیے ماں۔ ہاں اس کے لیے ماں، ٹھیک ہے کلیئر۔ اچھا، چلیے آگے چلتے، لاسٹ تھوڑا ہے، جی عربی میں ترجمہ کیجئے، عربی میں ترجمہ کیجئے، رشید کہاں ہے، رشید ایک آدمی کا نام ہے، کہاں ہے کہ عربی جان چکے، اینا، ٹھیک ہے، اینا کے اینا معنی کہاں، رشیدن، ہاں صحیح ہے بالکل، اینا رشید، رشید کہاں ہے، سوال نشان لگاتے جائیں گے، اینا رشید، رشید کہاں ہے، میز پر کیا ہے، میز پر، میز کی عربی پہلے بتائیں،
मकतबुन। हाँ, एक मिनट, कासिम भाई बोले। सर हम ये कह रहे थे कि रशीद क्यों नहीं कहा जाएगा, क्या रशीदुन रशीद? क्यों कहा जाएगा? हमारा कहने का मतलब ये था कि जैसे रशीद नाम है तो रशीद ही कहा जाएगा ना, रशीदुन क्यों कहा जाएगा? क्योंकि देखिए सवाल कर रहे हैं ना, तो आईना जो है वो ग्रामर में मुब्तदा बन रहा है, अगरचे वो इस्तिफाम फॉर नहीं, इंट्रोगेशन। जैसे लाइफ मर्रा की जिंदगी, मतलब जैसे हाँ रोजमर्रा हाँ की जिंदगी हाँ, में रैंडम आप रशीदुन। जब, हाँ जब आप रैंडम हाँ गुफ्तगू करेंगे तो आईना रशीद कहेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप हाँ आईना रशीदुन कहेंगे, समझ गए? आपकी जी बात मैं जी समझ गया। रैंडम अगर कहेंगे आईना रशीद, आईना क्या बोलते हैं हमीद, आईना, वहाँ पे दुन और तनवीन वगैरह इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, ठीक है जी जी। जी। आईना रशीदुन, यहाँ पे रशीदुन ही होगा, लेकिन आप अगर गुफ्तगू में बात करेंगे तो आईना रशीद बिल्कुल कह सकते हैं। आईना हबीब, आईना हमीद, आईना हामिद, नॉट हामिदुन, हमीदुन, रशीदुन, कोई जरूरी नहीं। मेज पर क्या है? मेज की अरबी अल मकतब, ठीक है, और मेज पर क्या है? पर की अरबी आती है अला, ठीक है। मा अलल मकतबी, मा अलल मकतबी क्या होगा? मा अलल मकतबी, मेज पर क्या है। उसके बाद है कमरे में कौन है? कमरे में कौन है? तो अब बताए क्या होगा? कमरे में कौन है? मन फिल हुजरती, मन फिल हुजरती, सवाल निशान, हाँ सवाल निशान लगा देंगे, सवाल हो जाएगा कमरे में कौन है, मन फिल हुजरती, ठीक है। उसके बाद है मैदान किस चीज का है? मैदान की अरबी मैदान भी आती है, साहतु भी आती है, अलमलाबू भी आती है। हेलो, हाँ जी बोले। अगर कमरे में कौन है की जगह होता कमरे में क्या है तो माँ आता ना इसमें, माँ। हाँ हाँ बिल्कुल, माफिल हुजरती हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कमरे में कौन है। हाँ हाँ बिल्कुल, कौन में तो कोई भी इंसान हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, कौन में इंसान हो जाएगा, और क्या है तो वो गैर इंसान, गैर अक्ल वाली चीज हो जाती, ठीक है, माँ अलल हाँ, हुजरती हो जाता। जी बिल्कुल सही है। हाँ। मैदान किस चीज का है, ठीक है, किस चीज के लिए आया क्या है? लिमन आएगा इसमें क्या? किसमें? ये किस चीज के लिए? नहीं, लिअय्यि शैइन आएगा, लिअय्यि शैइन। अच्छा, लियाइए शयीन। हाँ, अल मैदानु लिअय्यि शैइन, ठीक है, या फिर लिअय्यि शैइन मैदानुन, दो तरह से बोल सकते हैं। अल मैदानु लिअय्यि शैइन, मैदान किस चीज का है, या फिर लिअय्यि शैइन मैदानुन, अल मैदानु, ठीक है। कुर्सी कैसी है? कैसा के लिए क्या आया? अभी कैफा, कैफा, कैफा नहीं पूछते हैं, कैफल हाल, कैफा क्या हाल है। कुर्सियुन। हाँ, कैफल कुर्सियु, कैफल कुर्सियु। कुर्सियु। तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम कहाँ से कैफा आ भी रहे हो? हुरूफ जर है क्या? हुरूफ कैफा जर नहीं, नहीं नहीं है। नहीं, हुरूफ जर नहीं, हर्फ इस्तिफाम है और इंट्रोगेशन, ठीक है, सवाल करने के लिए। कैफल कुर्सियु, यही वजह है कि कुर्सियु पे पेश आएगा, ठीक है। तुम कहाँ से आ रहे हो? दो पेश नहीं आ सकते उसमें क्या? नहीं, दो पेश नहीं कुर्सी। आएगा, नहीं, चूंकि अलिफ लाम लगा रहे हैं ना, ये ध्यान देना है कि अलिफ लाम अच्छा। लगाएंगे तो दो पेश नहीं, और अलिफ लाम नहीं लगाएंगे तो दो पेश आएगा, ठीक है। अच्छा, तुम कहाँ से आ रहे हो? वेयर आर यू? कहाँ से आ रहे हो तो मिन वाला लगेगा, याद रखेंगे, कहाँ से आ रहे हो तो मिन वाला लगेगा। मिन आइना अंता कादिमुन फॉर मेल, ठीक है, मिन आइना अंता कादिमुन, मिन आइना फ्रॉम वेयर, अंता कादिमुन आर यू कमिंग, ठीक है। और फॉर मेल, फॉर फीमेल, मिन आइना अंती कादिमतुन, मिन आइना अंती कादिमतुन फॉर फीमेल, ठीक है। उसके बाद है हलीमा कहाँ जा रही है? हलीमा कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है जी? आईना। एक मिनट, कासिम भाई पूछें। हम ये कह रहे थे कि जैसे हलीमा कहाँ जा रही है, हलीमा वेन रो, ये भी आता है ना। जी जी, हमारा कहने का मतलब ये था कि हलीमा कहाँ जा रही है, आपने अभी पूछा तो हम ये कह रहे थे कि हलीमा वेन अंतर रो, ये भी आता है ना। नहीं ऐसा तो नहीं है, वेन अंतरो। हाँ हाँ देखिए एक जो, हाँ आजकल जो सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं फॉर वर्किंग पर्पस,
تو جی وہ جی ویری کیا بولتے ہیں وہ چالو عربی بولتے ہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے, ہاں سمجھ گیا. اس میں اور اس میں کتابی عربک میں بہت فرق ہے. دیکھیے ایک یہاں کے لوگ میں ہم لوگ جو ہوتے ہیں اس میں ایک رینڈم جو بات کرتے ہیں دیہاتی باتیں جو بہت ہی بھی ہے مطلب رفلی بات ہاں رفلی رفلی جی بات جی. کرتے ہیں. اور جو ایک زبان والی پڑھائی کیا بولتے ہیں پڑھے لکھوں کی زبان اور ایک چالو زبان میں بہت فرق ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے, جی 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 جی. حلیمہ کہاں جا رہی ہے؟ الا اینا حلیمۃ ذاہبۃ. الا اینا کہاں, کہاں جا رہی؟ الا اینا, الا کے معنی ٹو ورڈز ہوگا, اینا کہاں, پوچھا جا رہا ہے. الا اینا حلیمۃ ذاہبۃ. الا اینا حلیمۃ ذاہبۃ. حلیمہ کہاں جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے الا کا مطلب طرف ہوتا ہے نا. ہاں طرف ہوتا ہے, الا کے معنی طرف ہوتا ہے. تو اس کے اس بعد ہے میں تو کوئی کیا ہوا؟ یعنی الا اس اینا, ورڈ ہاں جی, ایلا کے معنی طرف. ٹھیک ہے, آئینہ چونکہ آئینہ سے ہم سوال ہی کر رہے ہیں کس طرف جا رہی ہے, کس طرف جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے. تو الا آئینہ کہاں جا رہی ہے. ٹھیک ہے, الا آئینہ حلیمۃ, الا آئینہ حلیمۃ ذاہبۃ. حلیمہ کہاں جا رہی ہے, یہ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے کیا تم کلکتے سے آ رہی ہو؟ حل انتی قادمۃ من کالکوتا. حل انتی قادمۃ, چونکہ انتی ہے تو قادمۃ آئے گا. حل انتی قادمۃ من کالکوتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے نہیں, جواب دے رہی ہے نہیں میں مدراس سے آ رہی ہوں. نہیں کے لیے لا آتا ہے, لا میں مدراس سے آ رہی ہوں. ہاں نہیں, لا انا قادم قادمۃ المدرسہ من مدراس. انا قادمۃ من مدراس, من میں مدراس. مدراس سے آ رہی ہوں. اس کے بعد ہے کیا قرآن عربی میں ہے؟ ٹھیک ہے, تو حل القرآن فی العربی. حل القرآن فی العربی. تو چونکہ ابھی میں نے بتایا حل اور اس کے بعد حل پہ جو لام ہے وہ بھی ساکن اور القرآن کا جو لام ہے وہ بھی ساکن. دو ساکن جب جمع ہو جائے گا تو پہلے والے پہ زیر دے دیں گے, پہلے والے پہ زیر دے دیں گے تو اب کیا ہو جائے گا حل القرآن, ناٹ حل القرآن. حل القرآن فی العربی. کیا قرآن عربی میں ہے یعنی عربی زبان میں ہے؟ ٹھیک ہے, بس سوال ہے, جواب نہیں دیا ہوا ہے. حل القرآن فی العربی. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب اگر ہوگا تو اس طرح سے ہوگا نعم القرآن فی العربی. ٹھیک ہے, جی ہاں قرآن عربی میں ہے. اس کے بعد ہے طائف کہاں ہے؟ طائف کہاں ہے؟ تو کیا ہوتا ہے آئینہ آئینہ کے طائف. معنی کہاں؟ این طائف, این طائف, یا پھر الف لام کے ساتھ ہوگا تو این طائف. طائف کہاں ہے؟ طائف کہاں ہے؟ سعودی عرب میں ہے. حوض کہاں ہے؟ حوض کہاں ہے؟ این الحوض. حوض کی عربی حوض ہی ہے. این الحوض. اس کے بعد ہے کیا یہ منارہ مسجد کا ہے؟ تو منارہ جو ہے مؤنث آتا ہے, المنارۃ. مائک آف کر لیں, ایکو آ رہا. حل هذه المنارۃ للمسجد. حل هذه المنارۃ للمسجد. حل هذه المنارۃ, حل کے معنی کیا, هذه المنارۃ یہ مسجد. ٹھیک ہے, یہ مینارہ للمسجد بیک مسجد گراؤنڈ کے لیے ہے بیک یا پھر گراؤنڈ سے شور آ رہا ہے, اسے بند کرا مسجد کا ہے؟ دیجیے. جی مائک میوٹ کر لیں, آواز زیادہ آ رہی ہے. جی خاص خیال رکھیں گے جب کال کریں گے جو ساتھی اسی وقت مائک کو انمیوٹ کرنا ہے. حل هذه المنارۃ للمسجد. حل هذه المنارۃ للمسجد. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے کیا تم عراق سے آ رہے ہو؟ حل انت قادم من العراق. حل انت قادم من العراق. ہاں میں عراق سے آ رہا ہوں. نعم, ہاں اور کے یہاں معنی نعم. ہوگا اگر عراق سے آ رہی ہو تو انتا کی جگہ انتی. ہاں انتی, انتا کی جگہ انتی اور قادمن کی جگہ قادمتن. ٹھیک ہے, ہاں میں عراق, ہاں میں عراق سے آ رہا ہوں. نعم انا نعم انا قادم قادم من علی العراق. منل العراق. جہاں سے ریٹرن ہوں گے اس پہ من لگے گا, یاد رکھیں گے.
اور جہاں جا رہے ہیں ادھر کی طرف ایلا لگے گا, یاد رکھیں گے. جدھر کی طرف جاتے ہیں انگلش میں ٹو لگتا ہے اور ریٹرننگ میں فروم لگتا ہے. ویسے ہی عربی میں جدھر کی طرف جا رہے ہیں ادھر ایلا لگے گا اور جدھر سے ریٹرن ہو رہے ہیں اس پہ من لگے گا. اوکے, کیا طالب علم دہلی سے کراچی جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, حل الطالبو, تو اس کو ملا دیں گے تو کیا ہوگا, حل الطالبو. حل الطالبو چونکہ واحد ہے تو ذاہبن ہوگا. حل الطالبو ذاہبن ذاہبن الی قراتشی الی قراتشی من دہلی. حل الطالبو ذاہبن الی قراتشی, الی مطلب ٹو ورڈز اور من کے معنی فرام, من دہلی. حل الطالب ذاہب الی قراتشی من دہلی. ٹھیک ہے, کیا معلمہ کے معنی ٹیچر, ٹھیک ہے, لیڈی ٹیچر. حل المعلمۃ کیا ہے, ہاسٹل سے کلاس جا رہی ہے. حل المعلمۃ ذاہبۃ ہاسٹل سے کلاس جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ہاسٹل سے کلاس جا رہی ہے. ہاسٹل کی عربی آتی الرواق, یاد رکھیں گے. ہاسٹل کی عربی آتی الرواق اور کلاس کی عربی ہے الفصل, جانتے ہیں. حل المعلمۃ ذاہبۃ الی الفصل من الرواق. حل المعلمۃ ذاہبۃ الی الفصل من الرواق. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے بیمار کہاں ہے. بیمار کی عربی آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ شروع میں ہم آئینہ لگا دیں گے. مائک زیادہ ایکو ہو رہا, دیکھیں چیک کریں کن کا اوپن ہے. بیمار کہاں ہے, این المریض. این المریض, مریض کے معنی بیمار. ٹھیک ہے, این المریض, بیمار کہاں ہے. اس کے بعد ہے کیا نرس کلینک میں ہے. کیا نرس کلینک میں ہے. نرس کی عربی آتی ہے الممرضۃ. الممرضۃ, اور اگر وداؤٹ گولتا اگر رہے تو پھر میل کیئر ٹیکر ہو جائے گا, اور وتھ گولتا ہو گراؤنڈڈ تا فیمیل کیئر ٹیکر. ٹھیک ہے, کیا نرس کلینک میں ہے. حل الممرضۃ فی الصیدلیۃ. حل الممرضۃ فی الصیدلیۃ, کلینک کی عربی صیدلیہ ہے. حل الممرضۃ فی الصیدلیۃ. اوکے, ڈاکٹر یہ ہے, یاد رکھیں گے. ڈاکٹر یہ ہے لکھا ہوا ہے, ناٹ یہ ڈاکٹر ہے, سمجھیں, دونوں میں فرق ہے. یہ ڈاکٹر ہے کہ عربی ہوگی ھذا طبیب, لیکن ڈاکٹر یہ ہے اس طرح سے نہیں بولتے ہیں, ارے ڈاکٹر یہ تو ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر یہ ہے, اس کی عربی ہوگی الطبیب ھذا. ھذا پہلے نہ لگا کر کے پیچھے لگائیں گے. ٹھیک ہے, پہلے الطبیب اس کے بعد ھذا لگائیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا ڈاکٹر یہ ہے. ٹھیک ہے, الطبیب ھذا, ڈاکٹر یہ ہے. الطبیب ھذا, کلینک وہ ہے. کلینک وہ ہے. الصیدلیۃ, یا پھر نہیں ہے, کلینک کی عربی العیادہ آتی ہے. العیادۃ تلک. ٹھیک ہے, اس میں بھی تلکا کو پیچھے لگائیں گے, بعد میں لگائیں گے, پہلے نہیں لگائیں گے. اس میں اشارہ پہلے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ جو سینس ہو رہا ہے, جو لکھا ہوا ہے, ایسے سینس میں ہم پیچھے لگایا کرتے ہیں. کلینک وہ ہے. العیادۃ تلک. ٹھیک ہے, یہاں نیچے لکھا ہوا ہے, یہاں بچوں کو یاد دلایا جائے, بگنرز کو یاد دلایا جائے کہ انسان کے لیے من, ٹھیک ہے, انسان کے لیے من اور غیر انسان کے لیے ماں آتا ہے, جو آپ اچھی طریقہ سے سمجھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, انسان کے لیے من اور غیر انسان کے لیے ماں آتا ہے. جی محمد متین بھائی پوچھ رہے ہیں آپ کچھ, جی پوچھیں. جی آپ نے سمک کے لیے ماں بتایا تھا, ابھی من بتایا تھا, سوری. جی تو یہاں پہ غیر انسان کے لیے ماں آ رہا ہے. ہاں یہی بتا رہے ہیں, تو سمک کے لیے ماں ہی آئے گا. ٹھیک ہے, سمک کے لیے ماں آئے گا, یہی کلیئر ہو رہا ہے اس سے. ٹھیک ہے, انسان کے لیے من اور غیر انسان کے لیے ماں. یہاں پہ اس سینس میں نہیں لیں گے, کیا بولتے ہیں, دیوار جیسے غیر جاندار اور جاندار جو ہم اس طرح سے کمپیئر کرتے ہیں نا, کہ ایک دیوار ہو گیا اور ایک مچھلی ہو گئی.
تو دیوار میں تو کوئی سینس نہیں ہے اور مچھلی میں تو سینس ہے, اس سینس میں نہیں لیں گے بلکہ انسان سے کمپیئر کرتے ہوئے دیکھیں گے. انسان کا جیسا سینس ہے اس کے مخالف جانور وغیرہ کا سینس نہیں ہے, تو اس حساب سے لیں گے. کہ یہاں پہ جو ذوی العقول بول رہے ہیں تو یہاں پہ ذوی العقول کے معنی ہوتے ہیں عقل والا. یہاں پہ عقل والا اصلاً اگر دیکھا جائے تو انسان ہی ہے, اور غیر عقل والا باقی تمام چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, یہی کلیئر ہوا. اور کوئی سوال؟ ذیشان بھائی. جی علی صاحب ٹھیک ہے سر. اور شہزاد بھائی. جی کچھ سوال ہے؟ نہیں بھائی. جی. اور روزینہ. ریدا نور. نہیں دیکھیں سر, اب تک ہم لوگوں جی اب تک ہم لوگوں نے کیا سیکھا, اور ظاہر ہے آپ لوگ خود بھی اندازہ لگائیں اپنے بارے میں کہ آپ لوگوں کو کچھ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ نہیں کہ ہم کچھ گین کر رہے ہیں, مطلب کچھ ڈے بائی کچھ سیکھ رہے ہیں. چونکہ دیکھیے پہلے سبق میں ہم نے کیا سیکھا, اس میں اشارہ اور مشار الیہ کے بارے میں, ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کو ہم نے سمجھا کیسے استعمال ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, پھر اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کیا بولتے ہیں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کو مشار الیہ کہیں گے, اور اگر جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اگر اس پر الف لام آ جائے تو وہ مشار الیہ کہلائے گا. ٹھیک ہے, اور وہ دونوں مل کر کے سینٹینس کا صرف سبجیکٹ پارٹ بنے گا, ناٹ کمپلیٹ سینٹینس نہیں بنے گا. پھر اس کے لیے خبر یعنی پریڈیکیٹ الگ سے لانا پڑے گا. لائک حاضل مسجد کے معنی ہوگا یہ مسجد. ٹھیک ہے, دس از انکمپلیٹ سینٹینس. اب اس کے لیے ہم کو پریڈیکیٹ لانی ہوگی. کیا لانا ہوگا؟ حاضل مسجد جمیل, دس ماسک از بیوٹیفل. ٹھیک ہے, تو اور اگر جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اس پہ الف لام کے بجائے تنوین ہے. ٹھیک ہے, الف لام کے بجائے تنوین ہے, اور ہم جان چکے ہیں کہ الف لام اور تنوین دونوں ایک ہی نام کے اوپر استعمال نہیں ہو سکتا. تنوین ہے تو وہ مشار الیہ تو ہے, اس کی طرف اشارہ تو کر رہے ہیں, لیکن وہ گرامر میں کیا بنے گا؟ خبر بن جائے گا, ڈائریکٹ پریڈیکیٹ بن جائے گا. تو حاذا مسجد کے معنی ہوگا یہ ایک مسجد ہے. ٹھیک ہے, کمپلیٹ سینٹینس, یہ ایک مسجد ہے کمپلیٹ سینٹینس. لیکن حاذل مسجد انکمپلیٹ سینٹینس. ٹھیک ہے, اس کو سمجھا تھا. اس کے بعد دوسرے تیسرے لیسن میں ہم نے پرسنل پروناؤن کا استعمال سیکھا تھا. پرسنل پروناؤن کسے کہتے ہیں؟ لائک انت, انتما, انتم, انتی, انتما, انتن, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا. ٹھیک ہے, 14 صیغے ہوتے ہیں. اس کو ہم نے سمجھا تھا فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کے طور پہ سمجھا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کیا بولتے ہیں, اس میں معرفہ اور نکیرہ بنانا سیکھا. اس میں معرفہ سے اس میں نکیرہ بنانے کا طریقہ سیکھا تھا. اس میں معرفہ کا ترجمہ, اس میں نکیرہ کا ترجمہ ہم جب کرتے ہیں کامن نون کا ترجمہ, تو اس کے ترجمے میں ایک یا کوئی آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم اس کو الف لام لگا کر کے اس میں معرفہ یعنی پراپر نون بنا دیتے ہیں تو ترجمے سے ایک یا کوئی ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سیکھا تھا. اس کے بعد ہم نے حروف قمری اور حروف شمسی کے بارے میں سیکھا تھا کہ جب حروف قمری بھی 14 ہے اور حروف شمسی بھی 14 ہے. جب ہم کوئی ایسا لفظ دیکھیں گے جس کا پہلا لیٹر حروف قمری کے کیٹیگری میں سے آتا ہے اور اس کے شروع میں ہم الف لام داخل یعنی ایڈ کر رہے ہیں, تو الف لام دونوں کا پروناؤنس ہوگا یعنی تلفظ ہوگا. لیکن اگر ایسے نام کے شروع میں الف لام لگا رہے ہیں جس کا پہلا لیٹر یاد رکھیں گے, لیٹر یعنی حرف, پہلا لیٹر حروف شمسی کے کیٹیگری میں سے آتا ہے, تو اب الف کا تلفظ تو ہوگا, لام کا نہیں ہوگا. بلکہ اب الف کے بعد جو لام ہے, لام دوسرے پوزیشن پہ ہے. دوسرے پوزیشن کو چھوڑ کر کے جو تھرڈ پوزیشن ہے اس پہ شدہ یعنی تشدید ہوگا, اور الف اس شدہ والے لیٹر سے یعنی حرف سے مل کر پڑھا جائے گا. اس میں ادغام ہو گیا, دوسرا لیٹر تیسرے لیٹر میں ادغام ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر ہم نے پریپوزیشن کو سیکھا کہ پریپوزیشن کا استعمال یعنی حروف جر کو سیکھا. حروف جر کو ہم نے انکمپلیٹ سینٹینس یعنی ناقص جملہ میں پہلے سیکھا پچھلے سبق میں, کل کے سبق میں, اور آج کے سبق میں ہم نے حروف جر کو کیا سیکھا؟ مکمل جملے میں سیکھا. تو امید ہے کہ یہاں تک علم کلیئر ہو گیا ہوگا. اب تو کوئی سوال نہیں ہے, اینڈ کرتے ہیں کلاس.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.